स्पर्श हेउची अपराह्न 3:20 तार 9 घंटा पूर्व आपणकर कौन रहिबो ना तार 9 घंटा पूर्व आमे पाक निषेध करिबा अर्थात रोषेई किछि करिबा नाही। 6:20 प्रातः 6:20 3 तारिख दिन आउ थरे मने रखंतु दर्शक बंधु मार्च मास 3 तारिख प्रातः 6:20 परे आउ कोनोसी रांधिबा कार्य करा जीवो नाही। जहा पूर्व रोषेई करिथिबे ताहा 6:20 पूर्व खाइबे, गाधेई सारी ठाकुरंगर पूजा करिवे, देवनीति कर साला परे आपण खाइदेबे। 6:20 परे आपणकर आउ कोनोसी रंधा जाइतिबा खाद्य खाइबे नाही। बा गर्भवती महिला माने 3:20 पूर्वरु तांकर जहा कार्य अछि ता तुलै देबे। अपराह्न 3:20 परे 6:47 पर्यंत काटिबा, बाटिबा, छेचिबा, तीक्ष्ण मुनिया सिलाई जंत्र सिलाई करिबा बा धरिबा ए सबु कार्यरु निवृत्त रहिबे। एवं जदि गोटे कोळरे गोटे नडिया तादरे लाल कपड़ा 3 थर गुरई देबे, बसिबे एवं विष्णु सहस्र नाम जप करि परिबे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्तुति करि परिबे एवं जगन्नाथ अष्टक मध्य आपण गाई परिबे। ओम क्रीं महाकल्यै नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकर वास्तविक डॉक्टर शिवस्थ कड़ीरत्न ज्योतिर्विद भाव में आज आपण मानक स्वागत जनाउछि। चंद्र ग्रहण उपरे कौन रहिबो, रीतिनीति कौन रहिबो, नियम कौन रहिबो, शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विश्लेषण आज आम संपूर्ण डिस्कशन करिबा। मार्च मास 3 तारिख अर्थात फगु पूर्णमी अर्थात दोल पूर्णमी पड़ुछि एथर प्रथम ए वर्षर चंद्र ग्रहण, जहाँकि केतुग्रस्त चंद्र ग्रहण। आम जो देखा ग्रहणर जो स्पर्श काल, मध्य काल एवं पाक निषेध गर्भवती महिला मानक पई कौन रही कि से माने कौन कौन करबा उचित अनुचित, छोट पिला मानक पई कौन रही, केउ केउ राशि व्यक्ति मानक पई ए चंद्र ग्रहण शुभ हेबो। सिंह राशि जेहेतु आपनकर उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र सिंह राशि रे कोन चंद्र ग्रहण संगठित होउचंती एवं तार कौन रहिबो संपूर्ण विवरणी आमे आज जानिबा। दर्शक बंधु आपण मानकर जो माने भी व्यूअर्स देखुचंती चंद्र ग्रहण को डरिबार आवश्यकता नाही। एहा एक महाजागतिक प्रक्रिया वैज्ञानिक उपाय एहा संगठित हेता यूनिवर्स रे एवं तार जो इफेक्ट अछि, जो इन्फ्लुएंस अछि, काहे कि ना जेते बेले चंद्रमांकर स्वतः किरण हम ऊपर पड़े हमको शीतलता प्रदान करिथांती चंद्रंकर किरण, उताप प्रदान करिथांती सूर्यंकर किरण। जेते बेले सूर्यंकर किरण चंद्रंक ऊपर पड़े, चंद्रंकर प्रतिफलित रश्मि अर्थात प्रतिबिंबित रश्मि पृथ्वी पर पड़ी शीतल आलोक सृष्टि करिथाय, जहाको हमें चंद्र किरण बोली कहिथांती बा चंद्रंकर ज्योत्स्ना बोली कहिथांती। किंतु पूर्णमी दिन जो निर्दिष्ट एक अवधि काल रे कारण सूर्य जदि स्थिर बा सूर्य भी गति करूचंती, कारण तांगर फल प्रभाव में जदि देखिबा संक्रांति दिन परे परे संक्रांति रवि संक्रमण होउचंती, तांगर अंशात्मक मान मध्ये परिवर्तन होउची। सूर्यंक चारिपटे जेते बेले पृथ्वी घुरुचंती, पृथ्वी रे मध्य अक्ष चारिपटे से निजे घुरुचंती, चंद्र मध्य जेहेतु उपग्रह आपनकर पृथ्वी रो से मध्य पृथ्वी चारिपटे घुरुची। ए जो रोटेशन होउची, रोटेशन बेले घुरिबा भितरे जेते बेले सूर्य एवं चंद्रंक मझिरे पृथ्वी आसी जानती, सूर्यंकर समस्त किरण को आब्जॉर्ब करिनिए किए ना पृथ्वी। अर्थ जेते बेले समस्त किरण को अवशोषित करिनिए, सूर्यंकर किरण आपनकर चंद्रंक ऊपर पड़ी पारे नाही। चंद्रंकर जो रश्मि प्रतिबिंबित रश्मि पृथ्वी ऊपर न पड़ी एहा चंद्र ग्रहण सृष्टि करे। तार प्रभाव रे आमे जानिबा दर्शक बंधु ए वर्ष 2026 मसिया मार्च मास 3 तारिख दिन संगठित होउचंदी चंद्र ग्रहण। आपनकर केते बेले ना स्पर्श हेउची अपराह्न 3:20 रे, तार 9 घंटा पूर्वरु आपनकर कौन रहिबो ना तार 9 घंटा पूर्वरु आमे पाक निषेध करिबा अर्थात रोषेई किछि करिबा नाही। 6:20 प्रातः 6:20 3 तारिख दिन आउ थरे मने रखंतु दर्शक बंधु मार्च मास 3 तारिख प्रातः 6:20 परे आउ कोनोसी रांधिबा कार्य करा जीवो नाही। जहा पूर्व रोषेई करिथिबे ताहा 6:20 पूर्व खाइबे, गाधेई सारी ठाकुरंगर पूजा करिवे, देवनीति कर साला परे आपण खाइदेबे। 6:20 परे आपणकर आउ कोनोसी रंधा जाइतिबा खाद्य खाइबे नाही बा रांधिकी खाइबे नाही। पूर्वरु रंधा थिबा खाद्य आपण ता पूर्वरु अर्थात 6:20 पूर्वरु खाइदेबे एवं तापरे आउ रांधिबे नाही।
କାରଣ 3:20 ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି ତାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 6:20 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେବନୀତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାକ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରିଦେବେ। ଏବଂ ଏହା କେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଯୋଉ ମଧ୍ୟକାଳ ଅଛି ଗ୍ରହଣର ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟକାଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ ଏବଂ 25 ସେକେଣ୍ଡରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସର୍ବାଧିକ ହବ। ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି 56 ମିନିଟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ହବ। ଏହା ଗ୍ରସ୍ତୋଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଉଦୟ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ବେଳକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବେ, ଶେଷ ବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରସ୍ତୋଦୟ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଉଦୟ ଲାଭ କରିବେ। ଉଦୟ ହେଲା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସମୟରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦୟ ବେଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପୁରୀ ଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣର ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47:18 ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ଅବଧି କାଳ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଧି କାଳ ଆଦି ଅନ୍ତ କାଳ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ 6 ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କେତେ ମାତ୍ର 56 ମିନିଟ 31 ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳକୁ ଗ୍ରାସ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଏହା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କଣ କଣ କରିବା ଉଚିତ କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାଧାରଣତଃ 6:20 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖାଇବା, 6:20 ପରେ ଆଉ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା ନାହିଁ, 3:20 ପରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 3:20 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରାନ୍ଧିବା ଖାଇବା କିଛି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତାହାପରେ ଆମେ ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ କରିବା, ଯାହା ବିଧି ରହିଛି ତାକୁ କରିବା, ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା, କେତୁଙ୍କର ରାହୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବନୀତି କରି ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଆମେ ତାପରେ ଖାଇବା। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧିରେ ଆମର ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯୋଉ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି 12ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସଂଗଠିତ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସରେ ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନେ 3:20 ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହା ତୁଲେଇ ଦେବେ। ଅପରାହ୍ନ 3:20 ପରେ 6:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିବା, ବାଟିବା, ଛେଚିବା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନିଆ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସିଲେଇ କରିବା ବା ଧରିବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଳରେ ଗୋଟେ ନଡିଆ ତା ଦେହରେ ଲାଲ କପଡା 3 ଥର ଘୁରେଇ ଦେବେ, ବସିବେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରିପାରିବେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଇପାରିବେ। ଏଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଏଥର ଯୋଉ ପଡୁଛି କେଉଁ ରାଶି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମତଃ ମେଷ ରାଶିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରହିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କେତୁଙ୍କର ଓಂ କେଂ କେତବେ ନମଃ এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଜପ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ 3ଟି ରାଶି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସବୁଠୁ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରହିଲେ, ଏଇ 3 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ଆର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ
निश्चित भाव में पड़ो आपंकर पारिवारिक क्षति घटी पारे पारिवारिक क्षेत्र में बंधु सहित माने आपंकर परिवार भाई सहित मतांतर मनांतर हो पारे परिवार दूरे जावाई किसी समस्या सृष्टि कारण चंद्रमा हूँ मनर कारक ग्रह एवं मनर कारक ग्रह जो चंद्र ग्रहण हो जाए मन भितर कलुषता बाहर जाए अर्थात संकीर्ण चित्त हो जाती मनांतर मतांतर हुए जहाँ डिस्टेंस हो जाए तेणु परिवार सब जो रही संपर्क को माने सब जाबुड़ी धरिबे एवं ताको बुझीबा चेष्टा करिवे बुझामणा ठीक रखिबे एवं कन्या राशि से वृष राशि जो माने अछंती से माने कौन करबा उचित ना गोटे नड़िया कौन करेंगे ना नड़िया टाकू जोटा को आम श्रीफल बोली कही श्रीफल को नाला कपड़ा गुरे आपण 6टा 20 पूर्व गाधे पाधे मानसिक कर रखिदेवे ठाकुर घरे रखिपारती एवं सर्वमुख्य पर 6टा 47 पर आपण ताकू नहीं नदी रे भसईदेवे गड़िया पुष्करणी रे भसईदेवे और कन्या राशि जो मैंने अच्छा कन्या राशि से विष्णु सहस्र नाम जप करें ओं नमो भगवते वासुदेवाय जप करें एवं कुंभ राशि जो व्यक्ति विशेष अच्छे ओं कें केतवे नमः ओं कें केतवे नमः 108 थर जप करेंगे किंतु दर्शन करें घर भितर रही यह करंतु एवं श्राद्ध व्यवस्था श्राद्ध जेहेतु ए दिन पड़िले श्राद्ध करें कारण श्राद्ध जो दिन में पड़ुची कारण जन्म नक्षत्र मृते तीर्थ मृत तिथि अनुसार करा जाए जदि एई तिथि रे पड़ुची आपनकर श्राद्ध व्यवस्था रे कोनोसी परिवर्तित रहइबो परिवर्तन हबो नाही एवं शुष्क द्रव्य रे आमे श्राद्धर व्यवस्था कराई परिबा या परे आमे जो देखिबा बाहाघर जदि थाए चंद्रग्रहण दिन विवाह करंतु नाही ता पर दिन गोटे रात्र परे विवाह 3 रात्र परे उपनयन कर्म एवं 9 रात्र परे आपण विदेश यात्रा कराइबा पई शुभानुकूल रही दर्शक बंधु ये तो थिला हमें संपूर्ण विधि व्यवस्था भाव में जानिले आपणकर ये जो तथ्य गुड़िक आपण मानकु दियागला यह को पालन करिले आपणक जीवन मंगलमय हेबो ये थिला संपूर्ण सूचना दर्शक बंधु रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।